না এর গ্রাম খাইয়া আর রাম করি এর 80 টাকা করে কেজি দিছি আমরা কোনা কত ভাই তুই চিনবি কি বসে যাচ্ছে বেটা হইরই গেছে ওই আর ইয়ারে কি কিছু জাহারে ইগে ইয়ানে থাকতন ইয়ে খাইতে না इधर यहाँ वाले की गतरा बारात लागे गया कने सास नहीं अच्छा हरी को धरा लसे दिशा तो होय होय ना अतर राम को ये तो अरे दिशा बिल्कुल अच्छा तो सामान लग जाती है खा इसके दिला रे আরে টেনশন দিয়েন না ये ने আব্বা কাকু কথা কই এই সাইডে মাছগুন ধরি হে সেটটা হানি ছাড়ি দিলে এর হানি জমা